अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मुल्की बरामदात की गिरावट का सिलसिला जारी। एक्सपोर्टर्स ने दरामदात में कमी बड़ी वजह करार दे दी। 11 माह में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात में 56% कमी हुई। हुकूमत ने तिजारती खसारे को रोकने के लिए अहम सेक्टर्स को भी ताले लगवा दिए। देखते हैं मोहम्मद बिलाल दोगल की इस रिपोर्ट में। टेक्सटाइल सनत $3 अरब के सालाना खसारे की तरफ गामजन है। एक साल में 56% से ज्यादा मशीनरी दरामदात कम रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में $7,22,000 मिलियन की मशीनरी दरामद की गई। रवां साल के 11 माह में $3,17,000 मिलियन तक मशीनरी दरामद हुई। सनतकारों ने हुकूमत को इंडस्ट्री की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक मुल्क में नई मशीनरी नहीं आ रही, बरामदात में इजाफा कैसे होगा? साबिक सदर चैम्बर सैयद ज़िया अलमदार कहते हैं कि हुकूमत इंडस्ट्री के फरोग के लिए पॉलिसियां तश्कील दे ताकि नौकरियों और ज़र मुबादला में इजाफा किया जा सके। कारोबार चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। एक तो टेक्सटाइल मशीनरी जो नई है वो नहीं आई, दूसरा बहुत कई महीने जो स्पेयर पार्ट है वो भी नहीं आया, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग मशीनरी थी वो भी नहीं चल पाई। पुरतैश और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी का फैसला दुरुस्त, लेकिन हुकूमत इंडस्ट्री की बका को मद्देनजर रखते हुए पायदार पॉलिसियां तश्कील दे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कैदियों की सहूलियात देने की ठान ली। जेल से छुट्टी उसको मिलेगी जो सबक याद करेगा। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में कमी की मुद्दत 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी। सजा में कमी का इतलाक साल में 2 बार होगा। जेलों में पीसीओस की तादाद बढ़ाने, वीडियो कॉल और इंटरनेशनल कॉल की सहूलत देने की हिदायत। कैदी केबल के साथ LED टीवी का लुत्फ भी उठा सकेंगे। बैरक्स और ठंडा पानी भी मुहैया किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स इजलास टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में कमी की मुद्दत 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई। सजा में कमी का इतलाक साल में 2 बार हो सकेगा। निगरान वज़ीर आला ने इंतजार गाहों में सहूलतें बेहतर बनाने के प्रोग्राम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जेलों में PCOs की तादाद में इजाफा, वीडियो कॉल और इंटरनेशनल कॉल की सहूलत भी फराहम की जाएगी। जेल अस्पतालों का इंतजाम महकमा सेहत के सपुर्द। बैरक्स में केबल के साथ LED TV की सहूलत मुहैया करने की हिदायत कर दी। इजलास में हर जेल में फिजिकल कैंटीन या किसी बड़े स्टोर की चेन या यूटिलिटी स्टोर खोलने की तजवीज दी गई। तमाम बैरक्स और सेल में एयर कूलर लगाने, किसी अजीज के इंतकाल पर कैदी को पेट्रोल के साथ रिहा करने का इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल को भी देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर आहत चीमा खसूसी दावत पर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आहत चीमा की जेल इस्लाहात के हवाले से तजावीज को सराहा। चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात, इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एंटी करप्शन अफसरान के लिए तारीखी इक़दाम। पंजाब काबीना ने एंटी करप्शन अफसरान के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी दे दी। एंटी करप्शन अफसरान को सेक्रेटरीट पुलिस अफसरान के बराबर अलाउंस दिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एंटी करप्शन अफसरान के लिए तारीखी इक़दाम। पंजाब काबीना ने एंटी करप्शन अफसरान के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी दे दी। एंटी करप्शन अफसरान को सेक्रेटरीट पुलिस अफसरान के बराबर अलाउंस दिया जाएगा। पहले एंटी करप्शन और दीगर अफसरान की तनख्वाहों में फर्क बहुत ज्यादा था। तनख्वाह में फर्क पर अच्छे अफसरान एंटी करप्शन में तैनाती से घबराते थे। एंटी करप्शन अफसरान ने एग्जीक्यूटिव अलाउंस की मंजूरी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। ब्लैक ब्यूटी बैलों की जोड़ी की धूम मच गई। ब्लैक ब्यूटी बैलों के नखरे आसमान को छूने लगे। बैलों की जोड़ी देखकर शहरी कीमत पूछे बगैर ना रह सके। बैलों की जोड़ी की कीमत भी 7 लाख को छूने लगी। आपको बता रहे हैं, बैलों की जोड़ी देखकर शहरी कीमत पूछे बगैर ना रहे। बैलों की जोड़ी की कीमत 7 लाख रुपए बता दी गई। आपको बता रहे हैं, ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, बताइएगा क्या नाज नखरे हैं इस बैलों की जोड़ी के? जो मवेशी है वहाँ पर मुख्तलिफ और यूनिक किस्म के जो जानवर है वो मिलते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फार्म पर जहाँ पर ब्लैक ब्यूटी नाम के जो 2 बैल हैं उनके चर्चे ज़बान ज़दे आम है। पूरी मंडी में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर उन बैलों के बारे में बताया जाएगा। मैं वहीद को कहूँगा ज़रा आगे बढ़े और ये दिखा भी दे। ये वो बैल है, एक ये खड़ा हुआ, दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। तो इन बैलों की बात हो रही है। ये बैल बड़े खूबसूरत है, ब्लैक ब्यूटी इनको कहा जाता है। ब्लैक ब्यूटी जोड़ी है इन बैलों की, और जिसको देखने के लिए शहरी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शहरी भी मौजूद, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताएं जी, आप ये ब्लैक ब्यूटी बैल देखकर आपको कैसा लगा और कहाँ से सुना इसका? जी भाई, बहुत अच्छा बैल है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा मांग रही है। आप क्या कहेंगे, आपने ये देख के आया, किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा बैल है सर। हम स्पेशल
ये हर साल आती हैं मैडम बैल लेके यहाँ पे, हम इनके बैल देखने आते हैं लाजमी। इस बैल की क्या खास बात है, मतलब ब्लैक ब्यूटी नाम बड़ा यूनिक है। इस बैल की ये है कि इसका एक ही रंग है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जो ब्लैक ब्यूटी है उसको देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच भी रहे हैं। ये वही ज़रा दिखाएं, ये बड़ा खूबसूरत जानवर है, ब्लैक ब्यूटी इसका नाम है। यहाँ पर जो इनकी ऑनर है वो मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैडम आप बताइएगा कि ब्लैक ब्यूटी बड़ा यूनिक नाम आपने रखा, आप खुद भी माशाल्लाह से डिज़ाइनर है, और डिज़ाइनर होते हुए ये करना, ये बड़ा यूनिक आपका आइडिया। क्या समझती है, किस तरह से आपने ये मैनेज किया हुआ दोनों चीज़ों? भाई मैं अभी अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम तो नहीं कर रही, अभी तो मैं फुल फ्लेजेड इसी में हूँ। बस ये अब ये मैं ऐसा नहीं दे सकती क्योंकि मेरी वो जगह बिल्कुल। यहाँ पर जो एक खातून है जो कि ये बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी ब्लैक ब्यूटी बैल के हवाले से अपडेट कर रहे थे बराह रास्त मंडी से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, ऊंचा कद, भारी भरकम जिस्म, सफेद रंग और लंबी दुम, चाल ऐसी कि हर कोई देखे बगैर ना जाए। राजनपुर से आए गुलाबी नस्ल के बछड़ों ने नया मवाना मंडी में चर्चे कर दिए। देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। ऊंचा कद, भारी भरकम जिस्म, सफेद रंग और लंबी दुम, चाल ऐसी कि हर कोई देखे बगैर ना जाए। राजनपुरी बकरों के बाद राजनपुर के गुलाबी नस्ल के बछड़ों की धूम, दूसरों से मुनफरिद बछड़ों का नाजो नखरा भी काबिले दीद है। उम्र 3 साल, वजन 20 मन से जायद, दूसरों से अलग ये बछड़े शहरियों की तवज्जो हासिल करने लगे हैं। बछड़ों के मालिक के मुताबिक गुलाबी नस्ल के ये सफेद रंग बछड़े बहुत कम तादाद में मिलते हैं। इनकी तैयारी के लिए खास किस्म का चारा इस्तेमाल किया जाता है। खल, दलिया, चोकर, अट्टी वगैरह वगैरह डालते हैं और कुतर होती है उसमें मिक्स करके हम खिलाते हैं इनको। इनका कितना वजन है एक बछड़े का? वजन के हिसाब से कोई 15-20 मन का है, कोई 25 मन का है, 30 मन के भी जानवर हमारे पास खड़े हुए हैं। शहरियों का कहना था कि बछड़े बहुत खूबसूरत हैं, मगर कीमत सुनकर सर चकरा जाता है। वाइट कलर का है इनका, ठीक है, और वज़न भी इनका यानी कि 20 से ऊपर है, तो इनकी मांग भी यानी कि 20 से ऊपर है, तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, देखने के लिए हैं। जैसे यानी कि अल्लाह पाक हिम्मत देगा फिर ये भी ले लेंगे। माशाल्लाह सोने बहुत ने जानवर, वाइट कलर है उतों ते रेट भी इन्हों का ठीक दस रहे ने, जिहो जिहा जानवर है तो ठीक है माशाल्लाह। सफेद रंगे गुलाबी नस्ल के बछड़ों ने न्यामू आना मंडी की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। ईद उल अजहा की आमद, जहां की मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की रैल पहल बढ़ने लगी। बकरों की मांग तो छतरे भी मंडियों की जीनत। टोबा टेक सिंह में भी मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत बकरे और बछड़े मंडी में मौजूद। चिन्योट की मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरों की कीमत ने कानों को हाथ लगवाती है। ईद उल अजहा की आमद, जहां की मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की रैल पहल बढ़ने लगी। बकरों की मांग तो छतरे भी मंडियों की जीनत। कीमत सुनकर शहरी हैरान। व्यापारी बकरों की कीमत 1-1 लाख तक मांगने लगे। मवेशी मंडियों में जानवर तो मौजूद मगर खरीदार गायब। खरीदार न होने के बायस व्यापारी भी परेशान नजर आने लगे। दूसरी जानिब इंतजामिया मवेशी मंडियों में सहूलियात की फराहमी न कर सकी। जानवर तो दूर, इंसानों के लिए भी पीने का पानी मौजूद नहीं। बिजली का भी खातिर ख्वाह बंदोबस्त न किया जा सका। मवेशी मंडियों से शिकायत आने पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला न्याजी ने अफसरान को बुलाया। महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और म्यूनिसिपल कमेटी को मौसर इंतजाम करने की हिदायत कर दी। टोबा टेक सिंह में भी मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत बकरे और बछड़े मंडी में मौजूद। गर्मी और महंगाई के बायस जानवर खरीदारों की तवज्जो हासिल न कर सके। व्यापारियों का कहना है मवेशी मंडी में अखराजात ज्यादा हैं। महंगाई के बायस खरीदार नहीं आ रहे। ईद के करीब जानवरों की फरोख्त बढ़ेगी। व्यापारी पुर उम्मीद। जिला इंतजामिया ने मवेशी मंडी में रेस्क्यू, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और जिला काउंसिल के कैंप लगा दिए। चिन्योट की मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरों की कीमत ने कानों को हाथ लगवा दिए। खरीदार और व्यापारी दोनों ही कीमतों से परेशान। महंगाई की वजह से जानवर पालने का खर्चा बहुत बढ़ गया है। व्यापारियों की दुहाई, महंगाई ने कुर्बानी का जानवर खरीदना भी मुश्किल कर दिया। शहरियों का शिकवा। ईद उल अजहा करीब, कांगो वायरस के हमले का खदशा। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया। सीईओ हेल्थ फैसलाबाद ने डिप्टी DHOs और हॉस्पिटल इंतजामिया को कांगो वायरस से मुतल्लिक इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी। ईद उल अजहा के मौका पर कांगो वायरस के हमले का खदशा, महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। सीईओ हेल्थ ने कांगो वायरस से मुतालिक इकदामात के लिए डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और अस्पतालों की इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी है। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर अजीम अरशद के मुताबिक अस्पतालों में खुसूसी काउंटर और शहरियों में आगाही के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि एहतियात कांगो वायरस के पेश नजर आइसोलेशन वार्ड बनाने की हिदायत कर दी है। महकमा लाइफ स्टॉक ने भी अपनी प्रिपरेशनें कर ली हैं।
اسی طرح محکمہ صحت نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی ہے. تمام اسپتالوں میں ایک کاؤنٹر بنا دیا جائے گا اس کانگو وائرس کو ڈیل کرنے اور اس کے اویئرنیس کے لیے. طبی ماہرین کہتے ہیں کانگو وائرس جانوروں سے پھیلنے والی بیماری ہے. شہری عید قربان کے لیے جانوروں کی خریداری کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تیز بخار، پٹھوں میں درد، آنکھوں میں کھچاؤ کانگو وائرس کی علامات ہیں. اسی طرح جو جتنے بھی ہمارے کیٹل منڈیاں ہیں وہاں پہ بھی میڈیکل کیمپ لگا دیے گئے ہیں اس اویئرنیس کے ساتھ کہ کانگو وائرس سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ جو جانور ہیں ان کو غیر ضروری ٹچ نہ کریں کیونکہ یہ جانوروں کے ذریعے ہی پھیلنے والی بیماری ہے. محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈیوں میں بھی میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں. کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کا سینیٹری ورکرز کو حادثات سے بچانے کے لیے اہم اقدام. کمشنر سلور سعید نے سڑکوں پر کام کرنے والے ورکرز میں سیفٹی کونز تقسیم کی. میونسپل کارپوریشن میں منعقدہ تقریب میں ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے بھی شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان. فیصل آباد کے سینٹری ورکرز کو حادثات سے بچانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کا اہم قدم. کمشنر سلور سعید نے سڑکوں پر کام کرنے والے ورکرز میں سیفٹی کونز تقسیم کی. میونسپل کارپوریشن میں منعقدہ تقریب میں ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر، چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC عظیم شوکت نے بھی شرکت کی. اس موقع پر صفائی کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے بھی لایا عمل تشکیل دیا گیا. کمشنر سلور سعید کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھرپور تیاریاں ہیں. سیفٹی کونز سے حادثات سے بچنے میں مدد ملے گی. ظاہر ہے ہمارے ورکرز ہیں، یہ وی آر آل فیملی، تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اس حوالے سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کافی کچھ پرابلمس کرونک چلے آ رہے تھے، جس میں ایک ان کی جو ہیں وہ سیلریز جو ہیں وہ اس کی ریلیزز کا ایشو رہتا ہے. الحمدللہ عید الاضحیٰ سے پہلے ہی اس مسئلے کو ریزالو کیا گیا. سینٹری ورکرز نے حادثات سے بچاؤ کے لیے سیفٹی کونز کی تقسیم کو خوشائند قرار دیا. کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد. روڈ سیکٹر کی مکمل ہونے والی اسکیموں میں مبینہ طور پر ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف. محکمہ ہائی ویز فیصل آباد نے 3 اہم سڑکوں کے مٹیریل کی ٹیسٹنگ کا فیصلہ کر لیا. سیکٹر کی مکمل اسکیموں میں مبینہ طور پر ناقص مٹیریل کا انکشاف. محکمہ ہائی ویز فیصل آباد نے 3 اہم سڑکوں کی مٹیریل ٹیسٹنگ کا فیصلہ کر لیا. چنیوٹ پنڈی بٹیاں M2 موٹر ویز تک 40 کلومیٹر سڑک کا مٹیریل ٹیسٹ کیا جائے گا. حافظ آباد چنیوٹ سیکشن کے 21 کلومیٹر تک سڑک بھی شامل. سائیاں والا انٹرچینج 12 کلومیٹر تک چنیوٹ روڈ کی ٹیسٹنگ ہوگی. بوانہ تا امین پور روڈ 24 کلومیٹر تک سڑک کی ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ ہائی ویز فیصل آباد نے ریسرچ آفیسرز کو مراسلہ جاری کر دیا. فیصل آباد میں مامو کانجن رہائشی اسکیم کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. مامو کانجن اسکیم میں ترقیاتی منصوبے شروع نہ کیے جا سکے. پھاٹا نے 1990 میں بذریعہ قرآن تازی پلاٹ کی جگہ الاٹ کی تھی. فیصل آباد میں مامو کانجن رہائشی اسکیم کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. مامو کانجن اسکیم میں ترقیاتی منصوبے شروع نہ کیے جا سکے. پھاٹا نے 1990 میں بذریعہ قرآن دازی پلاٹ کی جگہ الاٹ کی تھی. پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جانب سے 467 پلاٹ الاٹ کر دیے گئے، لیکن سہولیات میسر نہ آ سکیں. کروڑوں روپے کی اسکیم سے شہری مستفید نہ ہو سکے. 33 سال بعد بھی شہری سہولیات سے محروم ہے. مامو کانجن اسکیم کا مجموعی رقبہ 50 ایکڑ ہے. فیصل آباد کے چوک گھنٹہ گھر میں لٹکتے تاروں کے مسائل کا حل مل گیا. چوک گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جدید بجلی سسٹم بچھانے کا منصوبہ. نجی فرم کو تمام اخراجات کی تفصیلات کا تخمینہ لگانے کا ٹھیکہ دے دیا گیا. اب حل ہوں گے چوک گھنٹہ گھر میں لٹکتے تاروں کے مسائل. چوک گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جدید بجلی سسٹم بچھانے کا منصوبہ. نجی فرم کو تمام اخراجات کی تفصیلات کا تخمینہ لگانے کا ٹھیکہ دے دیا گیا. 1 جولائی تک گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جدید بجلی سسٹم کے اخراجات کی تفصیلات کی رپورٹ فیسکو کو فراہم کی جائے گی. اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے گھنٹہ گھر میں جدید بجلی سسٹم بچھانے کے منصوبہ پر تیزی سے کام جاری ہے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین امان کی ہدایات پر منصوبہ جلد مکمل کیا جائے گا. یہاں آپ کو بتائیں ٹیکس گزار FBR کے نشانے پر. فیصل آباد میں رواں ماہ کے دوران 10,000 ٹیکس گزاروں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. ٹیکس گزاروں نے خلاف قانون نوٹسز کو ہراسمنٹ قرار دے دیا، جبکہ وفاقی ٹیکس محتسب نے FBR کو 90 دن میں ریفنڈز کی ادائیگیاں کرنے کا پابند کر دیا ہے. اختتام ٹیکس گزاروں پہ بھاری. FBR نے فیصل آباد میں رواں ماہ کے دوران 10,000 ٹیکس گزاروں کو نوٹس جاری کر دیے. ٹیکس گزاروں نے خلاف قانون نوٹسز کو ہراسمنٹ قرار دے دیا. اس حوالے سے ماہر ٹیکس امور عمران منیر کا کہنا ہے FBR افسران اپنی غفلت کا ملبہ ٹیکس گزاروں پر ڈال رہے ہیں. حقائق کو جانے بغیر ٹیکس گزاروں کو نوٹس جاری کر دیے گئے. جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں صرف انہی کو تنگ کیا جا رہا ہے. چیف کمشنر کو بھی حالات سے آگاہ کیا گیا مگر کچھ فرق نہیں پڑا. ان کا کہنا تھا کہ جلد بازی میں نوٹسز پر فیصلے بھی میرٹ سے ہٹ کر کیے
जा रहे हैं। दूसरी जानिब सनतकार टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर, FBR अब टैक्स गुजारों की रिफंड अदायगियां 90 दिन के अंदर करने का पाबंद होगा। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने FBR हुकाम को अहकामात जारी कर दिए। सनतकारों ने अरबों रुपए के रिफंड्स बर वक्त न मिलने पर वफाकी टैक्स मोहतसिब से रुजू किया था। वफाकी टैक्स मोहतसिब के मुताबिक रिफंड्स की रकम बर वक्त न मिलने से टैक्स गुजारों को परेशानी होती है। FBR पोस्टल सिस्टम के जरिए अप्लाई होने वाले रिफंड्स 72 घंटों में अदा करने का पाबंद है। फैसलाबाद में इमदादी रकम का हुसूल ख्वातीन का इम्तिहान बन गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत इमदाद के लिए आने वाली ख्वातीन मुश्किलात का शिकार। गुलाम मोहम्मदाबाद में कायम सेंटर की ख्वातीन ने पैसे लेकर काम कराने का इल्जाम लगा दिया। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलने वाली रकम के हसूल के लिए ख्वातीन की तजलील होने लगी। आग बरसाती, तपती धूप और हब्स में खुले आसमान तले ख्वातीन बेयारो मददगार खड़ी रहती हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद में कायम सेंटर में किस्त का हसूल ख्वातीन के लिए दर्द सर बन गया। ख्वातीन ने इंतजामिया पर पैसे लेकर काम कराने का इल्जाम लगा दिया। 4-5 दिन हो गए सानू आंदे, जेड़े पैसे देंदे ना उन्हां नूं मिल जांदे, जेड़े पैसे नहीं देंदे उन्हां नूं नहीं मिलदे। 5 दिन हो गए सानू आंदियां नूं ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਮਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਪੇੜਾ ਕੋਈ ਮਾਦਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ चले जाइए घर। ख्वातीन के लिए ना कोई बैठने की जगह होती है ना कोई साया। रकम के हसूल के लिए जमा ख्वातीन को गर्मी और हब्स के बायस सांस लेना मुहाल हो जाता है। कहती हैं पीने के लिए साफ पानी तक नहीं, सिर्फ फरमाइशी लोगों को रकम दी जा रही है। हमारी दफा कहा जाता है सिस्टम बंद है। ख्वातीन का मजीद कहना था कि पैसे कम रसवाई ज्यादा है। 5 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ 6:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਟੱਪਦੇ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਚਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਲਾ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਲੈਣਾ लगा लेंगे, कभी है अंदर मार के ताले मार लेने उन्होंने। इमदादी रकम के हसूल के लिए ख्वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नाकिस इंतजामात पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और टस से मस नहीं हो रही। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तीसरा कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीकुर रहमान ने वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक के हमरा 235 तालिबात में मेडल्स तकसीम किए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हमें इख्तलाफ करने का हक है, लेकिन हदूद का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां शहदा की बेतौकीरी की गई हो। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट इसी हवाले से। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तीसरे कन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीकुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीकुर रहमान का कहना था कि यहाँ कॉलेज में 3000 तालिबात थीं। अभी यूनिवर्सिटी बनने के बाद 12000 तालिबात इल्म हासिल कर रही हैं। विमेन यूनिवर्सिटी के 350 एकड़ के न्यू कैंपस में यूनिवर्सिटी मजीद तरक्की करेगी। तालीम और फनून सीखने के बाद आपका रवैया और किरदार आपको कामयाबी दिलवाएगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी विमेन यूनिवर्सिटीज हैं उसका ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी PMLN के दौर में बनी और नतीजा क्या निकला कि आज इस यूनिवर्सिटी जो 2013 में बनी थी 3000 की बजाय बेहतर फैकल्टी है यहाँ पे और 3000 स्टूडेंट्स की बजाय 12000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और वो कैंपस जो उस वक्त 350 एकड़ दिया गया था आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उस पर तेजी से काम शुरू हो गया। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीकुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खवातीन यूनिवर्सिटीज मियां नवाज शरीफ के दौर में बनी। हम अपने दौर में हायर एजुकेशन का बजट 35 अरब रुपए से 120 अरब रुपए तक ले गए थे। उनका कहना था कि शोहदा की बेतौकीरी करने वाले हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनको वरगलाया गया। कन्वोकेशन में वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक, वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, वाइस चांसलर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल, कॉमसेट यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असद, डॉक्टर सलीम फारूक ने भी खसूसी शिरकत की। Great achievement has earned its ability to fulfill financial obligations independently. The university is proud to share that a significant portion, 67% of its energy consumption is being efficiently met through the utilization of grid-tied solar energy. कन्वोकेशन में 81 तालिबात में गोल्ड मेडल, 87 सिल्वर मेडल्स और 67 ब्रॉन्ज मेडल तकसीम किए गए। कन्वोकेशन में 7423 तालिबात को डिग्रियां जारी करने की मंजूरी दी गई, जिनमें 8 PhD, 401 MPhil, 1351 मास्टर डिग्री और 5663 4 साला BS डिग्रियां शामिल थीं। मेडल हासिल करने वाली तालिबात में मिशाल जुल्फकार, हलीमा सादिया, सवेरा तारिक, ज़हरा अब्बास, फायजा मुश्ताक, फायका शफकत,
مریم یوسف، آمنہ کمل، سدرا یاسین، سونیا سحر، حفصہ خالد، سمیرہ ناز و دیگر شامل تھیں۔ گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان نے ویمن یونیورسٹی کی نیو کیمپس کا وزٹ بھی کیا اور وہاں پر تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ کانوکیشن میں سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی، ڈاکٹر نجمہ افضل، طاہر جمیل، شعیب ادریس، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر ذیل ہما نازلی، کنٹرولر رضوانہ تنویر، رجسٹرار آصف ملک، رخسانہ قمر سمیت فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اختتام پر مہمانوں میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے چنیوٹ میں الفت ٹرسٹ ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ الفت ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ رفاعی کام کرنے والوں کا ریاست کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن کی خصوصی رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے چنیوٹ میں الفت ٹرسٹ ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے ہسپتال کا افتتاح کرنے کے ساتھ ساتھ الفت ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا، ڈی پی او وسیم ریاض، چیئرمین الفت ٹرسٹ تنویر اسلام، صدر شیخ کیسر احمد، نائب صدر ناصر احمد سہگل، فائنانس سیکرٹری عدنان مسعود، پیٹرن ان چیف ابو بکر عثمان، انفارمیشن سیکرٹری فاہد یعقوب، ٹرسٹی نوید احمد باوا، نشاط ہارون، ایڈمنسٹریٹر محمد خالد عبداللہ بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رفاعی کام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ کار خیر میں حصہ لینے کی شرح پاکستانیوں کی سب سے زیادہ ہے۔ آج پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ دوسروں کی مدد کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں، اپنی جیب سے، ان وسائل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے حصہ نکالتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت کم ممالک میں یہ شرح ہے فلنتھراپی کی، کار خیر میں حصہ لینے کی، جو پاکستانیوں کو نصیب ہے۔ یہ اللہ کا بہت کرم۔ گورنر پنجاب نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں نفرت کا بیج بونے والے ناکام ہوں گے۔ نوجوانوں کو بتایا گیا کہ سب کچھ خراب ہے، ملک کے ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ الفت ٹرسٹ ہسپتال غریبوں کو مفت علاج دے رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں نفرتیں پھیلانے کا رواج عام ہے۔ ہمارے بچے جو ہمارا مستقبل ہیں وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید ملک میں ہر چیز ہی غلط ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام محکموں میں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ملک کی محبت کو سامنے رکھ کے، اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے عوام کی خدمت کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں بہتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے سرکاری افسران اور نمایاں شخصیات میں یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد گرین ولیج کنال روڈ پر حدیقہ کیانی بیوٹی سیلون کی تیسری فرنچائز کا آغاز۔ گلوکارہ حدیقہ کیانی نے بیوٹی سیلون کا افتتاح کیا۔ حدیقہ کیانی کے مداحوں کی بڑی تعداد سیلون پہنچ گئی، سیلفیاں بھی بنائیں۔ مزید جانتے ہیں عمران اسلم کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد گرین ولیج کنار روڈ پر حدیقہ کیانی بیوٹی سیلون کی تیسری فرنچائز کا آغاز۔ گلوکارہ حدیقہ کیانی نے بیوٹی سیلون کا افتتاح کیا۔ حدیقہ کیانی کے مداحوں کی بڑی تعداد سیلون میں پہنچ گئی۔ گلوکارہ حدیقہ کیانی کا کہنا تھا کہ بیوٹی سیلون میں لڑکیوں کو جدید میک اپ کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ عید کے موقع پر خواتین کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے۔ ہارڈ ورکنگ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ابھی تک شاید ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شہر کے اندر ایک ہی فرنچائزی کے 3 سیلونز ہو گئے میں ہوں۔ تو یہ میرے لیے بہت گڈ لک ہے کہ ان کا پیشن، ان کا ہارڈ ورک جو ہے وہ اٹس پیئنگ آف۔ پہلا سیلون ہم لوگوں نے پیپلز کالونی میں بنایا، دوسرا سیلون ہم لوگوں نے جیل روڈ میں بنایا، اب تیسرا سیلون کی ڈیمانڈ آئی کہ کینال روڈ کے اوپر آپ آئیں۔ حدیقہ کیانی کے مداحوں نے ان کے ساتھ خوب سیلفیاں بنائی۔ مداحوں کا کہنا تھا کہ گلوکارہ سے مل کر دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہاں پہ میم سے مل کے، ان کے سٹاف سے مل کے، ان کی مینیجر، ان کے جتنے بھی اسسٹنٹ ہیں، ان سب سے مل کے ایسا لگا ہے کہ وہ ایک ہمارے لیے انسپائریشنل پرسنالٹی ہے کہ ہمیں بھی ان جیسا بننا چاہیے۔ ہم نے یہاں سے ہیئر کٹ کروایا ہے۔ آور ایکسپیرینس واز آسم، وی لائک اٹ۔ مجھے ان کی سروسز بہت اچھی لگی اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں حدیقہ کیانی سے ملنے کے لیے، اور مجھے ان کا سلون بہت اچھا لگا۔ تقریب کے احد پر حدیقہ کیانی نے سلون میں میک اپ کورسز مکمل کرنے والی نمایاں میک اپ آرٹسٹوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کیمرہ مین زبیر جوتا کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔